Aliu. Mà có lên không lên. Aliu. Kamu kalau macam tu, mana sekarang saya nak normal dong na nyata, hawa kang saya lagi pat kasang pernah pat tu kasang pernah na potay dong kan. Hello guys, hai lam semua phu. Tadi ni blog just kisah phone naik biasa kebang phone ya orang sel kati parang ni kisah famous call. Tabok mau naik thang bungkus so naik lagi. Aku watch pun naik kau tabok naik bahaya rubung nasihat orang dia. Te yang logger pula anu nasihat ke seborong thang pai dulu ho. Anu bela sai som ke jaga kai thaya. Aku ani ID card naju tong terus thang pai hang borok bela na. Thang biang ro busa sikara jaga bar yang di tolan diki. Ni saga sama boleh nale jauh lah na. So guys, sampai lah berko. Aku nak nuai kah apa orang jaga saya tu engkau location ni kita sini yang tu apa tu numan ba. Naik kera. Aliu. Tu mak call leng lah thấy bên. Aliu. Aku suka ketawa sih bahasa nama ini guys. Zoom kayak apa namanya tu nyamna. Temak koleng kamu le, Aliu. Mama ni, kamu call macam tu. Mana sekarang saya nak normal dong na nyata, hawa kang saya lagi pat kasang pernah pat tu kasang pernah na potay dong kan. Tuy pernah, orang jangan bagi call kok cina, di makrai ke dekat saya semua saya cina ide, ni tuy pernah. Nah, beda guys, yang di kerana besar view nak cakap, pukri has kotoma se orang silka di parawa. Ini naik kerana, ini kerana hati pukri mana kotoma. Termasuk pukri robot tahu yang ta. Kasih kamu hasnai, silka di parawa. Anglan ka silka di parano, mana tong thok jalan, tu besar jaga tu tong thok jalan. Asal ke para, mana peron parano clean tongga, te saka sama hai. Kenang rok bok ni kabang tong ro silga ti para wa hai nok ro gama ke jotones building dong mang sing ke ba para rok na thoka tong thoka clean keng tong ta ke ban bangin ang o para no belai ka na thota la ta la ha ke bes kabang pun la ya aku call nos na ni phana ba tin bang आज के पर लाइव सिनाई so next blog hai malai phane ni rok bai silga ti para ang din first time sa mani ke और जगह first time पन बार लाइव सिनाई so कर kabang sai सार ni ang tu la ka ulta por sai sang tu la ka ta